Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'in, nawaitul islam, nawaitul khalwah, nawaitul qadar, nawaitul ridha, nawaitul sudur, nawaitul saum. الآبي بهذا المسجد بهذا الجميع إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك نصر من الله وفضل خالق يسر سيد مدى يا إمام رب المدد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul kembali bermajlisan Semaan Kitab Malikik Asy-Syaikh Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, atau biasa kalau di Jawa sebut mengatakan ini mungkin episode yang keberapa kita tidak tahu. Yang jelas insya Allah kita akan menunjukkan tradisi seperti ini dalam hidup kita sebagaimana masyayikhna mengajarkan pada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bagi-bagi ya, karena sudah malam. Halaman 5 sampai 20 saya sendiri ya. Terus halaman 20 sampai 20 sampai 26, 27, 28 sampai 28 ya, tak tulis ya. 28 sampai 38 bawa parmen ya. 38 sampai 47 kepaan 47 sampai 56 PAUD 56 Untuk ibu-ibunya mulai dari nomor halaman 5 ya. Ibu-ibunya semua dari nomor halaman nomor 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asy-syaikhul kiram. La rasulun bi al-musannif. Wa khadama syarihim lan yadhkurahum syai'an dari kitab Musa'ilatul Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Rasul kami bersyukur kepada Muhammad Rasul Khalid sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rasul sallallahu وشيخنا الشيخ محمد نادم من حقه لكسر السلام وشيخنا الشيخ محمد حسين وقال ربنا كسر السلام والإمام ربنا شهيد بشهادة كسر السلام سجن الحق كالفتنا سيدنا مهدي عليه السلام لحد السلام عليه السلام لحد استوى السلام فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya pembukaan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma awsil mithla thawabi ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma hamidna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qara'na min manaqibi sultanil awliya'i syekh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amina muttaqina limardatika muttaqina min sakhatika mu'minina bika muhtasibina litawabika khalisina mukhlisina liwajhikal karim ka'al qabuli indaka hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati ruhi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa asharihi wa ansarihi wa asya'ihi wa muhibbihi wa muhibbatihi wa ummatihi وإلينا معهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحابه كل وإلى جميع الرقباء والنخباء والنجباء والأبدال والأوتاد والأقطاب والغوص ثم إلى أرواح الأولياء المتصرفين خصوصا لحضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومريده ومريدته ومحبيه ومحباته وإلينا معهم أجمعين وإلى سائر الأولياء التسعة الذين بلغوا الدين في بلدتنا إندونيسيا وسائر الأولياء في العرب والعجم والآئمة المجتهدين وحملة القرآن العظيم والقراء المخلصين والآئمة المحدثين والمفسرين وساداتنا الصوفية المحققين وجميع أهل الطرق المعتبرة والفقهاء والمؤلفين بالعلوم الشرعية أينما كانوا والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله وجميع مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصانا وأوصاهم بالخير وجميع آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأزواجنا وأصهارنا وإخواتنا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأحوالنا وخالاتنا وأقاربنا وأرحامنا وحواشينا وأتباعنا وجماعاتنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاملين
في مجلسنا هذا وعليه النصم إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خاصهم وعامهم من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم ويمدنا بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية وأمن وسعادة ومعونة وبركة وإن الله يرزقنا ببركتهم رزق الأشباح والأرواح من غير مشقة ولا ضير ولا نصاب ولا تعب ولا تبعة وإن الله ينبمنا بمنا ويكابنا بجاههم عند الله في الدين والدنيا والآخرة وإن الله يشفينا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا العجل السعى شفاء لا يغادر بعده سقما وإن الله يبلغنا زيارة الحرمين لأداء فريضتي النسكين وإن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأشفاعنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على الطاعة عن المعاصي والمخالفة وإن الله يكثر لنا توابع الحق والهدى وإن الله يلطف بنا وبهم بما جرت به المقادير وإن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة ويهون علينا وعليهم سكرات الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا الغوث صاحب هذه المناقب رضي الله عنه شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحلاته رسالته بباهر الخوارق وأياده بكمات الأصحاب المهتدين وخص من شاء من أتباع ملته بالرقي إلى أوج المعارف والحقائق وأفاض عليهم من بذور المواهب
فيه وشوارق الرقائق فأصبحوا هداة الأمة وقادتنا إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وعلى الله عليهم وعليهم زاكيا الصلوات والتسليم ووفقنا بالاهتداء بالهدى والاقتداء بآثارهم والاقتداء بالمشكاة أنوارهم في تدريس الجهل الفهيم ما أنفرت مناكبه معاقس الأسماع الواعية وكل أيوب وفضائلهم فكان سلا الوقوف إلى الله داعيا أما بعد فيقول المفتقر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي هذه نكتة من أحوال الحب الرباني والغوث الثمكاني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين الناهلين من بحر حقيقته الحقيقة للمقام الأعلى والنادي الرحيم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بلغه الله تعالى بنفسه والحديث القرب والآمال وعد النظر عمله وقوله تتفنك في أسماء من كلام معروف الباب ومن له في أمر الشيء حقيقة محكمة وثيقة كالشيء عبد الوهاب شعرا الذي لا هلك كلام والسراج مهدي صاحب كتاب تاج الأخلاق رغبة في نشر أحوال الأمة وبث مناهج الأخيار واستنزال إذ بذكرهم دفعته
تفتح أبواب السماوات العالية وتنهل بالحظيرة القدسي وقوضات الإلهية وفصلته بوسائط من المآرب وقال بالإبداع بإسراره وليجهر بذكره العابرون عند بلوغ القارئ إليها في أخباره وسميته بالمستجيب التالي في ذكر نبذة من مناقب الرباني سيدنا شيخ عبد القادر سيدنا مقبل الفاتحة. سيدنا شيخ عبد القادر سيدنا مقبل الفاتحة. فأقول وشيخ كامل وتثبيت واصل ذو المقامة العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالة الشامخة الخلق الرباني والنور السابح البرهان والهيكل السمداني والعود النوراني وهو أبو محمد عبد القادر جيلاني رضي الله عنه. Ibnu Abi Salih Musa Zankidosa Wakina Zankidosa Ibni Abdullah Ibni Yahya Sahih Zahid Ibni Muhammad Ibni Dawud Ibni Musa Ibni Abdullah Ibni Ibni Musa Jun Ibni Abdullah Ibni Hasanil Musannanin Hasanib Sibibni Ali Ibni Abi Talib وبني وابني فاطمة الزهراء الكافور بنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسف كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هام أو بلاء نسف له بوجه آدم لمعة منحت ملائكة السماء سجودا يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء نسأل كتاب الله أوفى حجة في منعه من لا يرجو وجودا يسر لنا كل الأمور وعافنا من كل هم أو بلاء اللهم انشرنا بالرضوان عليه ومدنا بالأسرار التي أوردتها لديه والبصر القاطع وسمعت محمد وقال ليس في قد أمرت أن يكون هذا بلد عامل
الميت فقالوا سمعا وطاعة ثم خرج وتركهم وخرجت معه ومشينا غير بعيد وإذا نحن عند باب بعد فانضق الخمر مرة ثم أتى باب المدرسة كذلك فدخله دارا ثم في الغيب جلست بين يديه أقرأ فاقتني هيبته فقال يا بني اقرأ ولا عليك فاقسمت عليه أن يبين لي ما رأيت بالأمس فقال أما له فناوله وأما الستة ثم هم الأغباب النجباء وأما صاحب الأمين فسابقهم كان مريض فلما رجعوا وقال جئت حاضروا فقاتلوا وأما الذي أمره على معاقبه فابن عباس قبضوا عليه السلام فأخذه ليتولى عره وأما الذي أخذت عليه العهد فنصراني من القسطنطينية أمرت أن يكون حوارا بالمتوفى وهو آن منهم قال أبو الحسن وأخذ علي العهد ألا أحدث بذلك لأحد ما دام حيا وقال احذر من إفشاء سره في حياتي فقف الشيخ عبد الله الموصلي أن إمام مستنجد بالله أبا المظفر يوسف جاء إلى الشيخ قد صوّه سره وسلم عليه واستوصله ووضع بين يديه مالا في 10 أكياس يحمله 10 من الخدام فردها الشيخ فأبى الخليفة إلا أن يقبلها وألح على الشيخ فقد الشيخ كيسين من حافي يديه وهما خير الأكياس وأحسنها وأصرهما فسال دما فقال الشيخ للخليفة أما تستحي من الله تعالى أن تأخذ دم الناس وقابل به فخشي الخليفة في حلاله فقال الشيخ وعزة المعبود لولا وحرمة اتصاله برسول الله صلى الله عليه وسلم تركت الدم يجري إلى منزله قال عبد الله المذكور وشهدت الخليفة عنده يوما فقال للشيخ أريد شيئا من الكرامات ليطمئن قلبي قال وما تريد قال تفاحا من الغفر ولم يكن أولنه بالعراق فبدأ الشيخ يده في الهواء فإذا فيها تفاحتان فناوله إحداهما فقشع الشيخ التي في يده فإذا هي بيضاء تحفظه منها رائحة المسك وكسر الخليفة أخرى فإذا فيها جولة فقال ما هذه والتي بيدك كما ترى أو قال كما أرى قال الشيخ يا أبا المظفر هذه لمستها يد الظالم فدودت كما ترى وهذه لمستها يد الولاية فطابت فقد تقدمت قصة التفاحة التي جاء به الخليفة الشيخ وكراماته أكثر من أن تحصى وأعظم من أن تستسقى رضي الله عنه وعن برضائه رحمه ومن بمدد وسيء آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم وكان رضي الله عنه يقول وهو من باب التحدث بنعمة لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ما مر مسلم على باب مدرسته إلا خفف الله عنه العذاب يوم القيامة وأخبر أن شخصا يصيح في قبره فمضى إليه وقال إن هذا زارني مرة ولا بد أن يرحمه الله تعالى فلم يسمع له بعد ذلك سخار وقال رضي الله عنه أثر حسين الحلاج عذرة فلم يكن في منزله فمن يأخذ بيده ولو كنت في زمنه ألا أخذته بيده وأنا لكل من عثر مركوبه
من جميع أصحابي ومريدي ومحبي إلى يوم القيامة آخذ بيده كلما أثر حيا وميتا فإن فرسي منصرة رمحي منصوب ويا سيفي مشحوب وقوسي موتور وحبسي مريدي وهو غافل. وقال رضي الله عنه أنا نرى الله الموقد أنا سلاب الأحوال أنا بحر بسائل أنا المحفوظ أنا الملحوظ يا سوام يا قوام يا أهل الجبال دكت جبالكم يا أهل الصوامع هدمت صوامعكم أقبلوا إلى أمر من أمور الله يا رجال يا أبطال يا أطفال هلموا إلي وخذوا عن البحر الذي لا ساحل له يا عزيز أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض يقال لي بين الليل والنهار 70 مرة وأنا اخترتك لنفسي ويقال لي أيضا 70 مرة وتصنع على عيني وعزتي ربي إلى السعداء والأشقياء يعرضون علي ويوفقون ولي وإن نور عيني في اللوح المحفوظ المقيم أنا غائص في البحر علم القديم أنا حجة الله عليكم يوم العرض أنا نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثه يقال يا عبد القادر جيلاني رنو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تكلم يسمع منك قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. والله ما شربت حتى قيل لي يا عبد القادر الجيلاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بحق عليك أشرب وما أكلت حتى قيل لي بحق عليك كل ومنتك من الرضا تجيء السنة تستعزم علي وتخبرني بما يجري فيها قد شرت وعد أسبوع وقد يوم وقال مرة على الكرسي إذا سألتم الله تعالى فاسأله بي وكان رضي الله عنه أسمر اللون مقرون الحاجبين عريضا للحياة طويلها عريض الصدر وأنيف البدن ربع القامة جوهري الصوت بهي الصوت سريع الدمعة شديد الخشية كثير البهيبة مجاب الدعوة كريم الأخلاق طيب الأعراق بعد الناس عن الفحش وأقربهم إلى الحق شديد البأس إذا انتهك محارم الله عز وجل لا يغضب لنفسه ولا ينصر لغيره ربه ولا يرد سائلا ولو بأحد ثوبيه وكان التوفيق رائده والتأييد معارضه والعلم محذره والقرب مؤيده ومحاضته كنسله والمعرفة جزره والخطاب مسيرته واللحظ صفيره والأنس ندمه والبسط نسمه والصدق رايته والفتح بضاعته والعلم طبعه والذكر سميره والمكاشفة وزاره والمشاهدة شفاه وأداء الشريعة ظاهره وأوصاف الحقيقة سرائره قدمه التفويض والموافقة مع التبري من الحول والقوة وطريقه تجريد التوحيد وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف العبودية بشر قائم في موقف العطية لا بشيء ولا لشيء وكانت عبوديته مسمدة من بعد كمال الربوبية
فهو عبد سماعا مصاحبة التفرقة إلى مراقبة الجمع مع لزوم أحكام الشريعة وفضائله رضي الله عنه كثيرة وأحواله أزحف من شيء ظاهرة وكانت وفاته دامت علينا بركات في يوم 11 من شهر ربيع الثاني سنة 61 و500 وعمره 91 سنة ودفن ببغداد وقبره ظاهر يزار ويقصد من سائر الأقطار رضي الله عنه ونفع به أجمعين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم اشرقت رضوان عليه وابتدى الذكر التي اودت على يديه حيث انتهى ما اردناه وتم ما قدمه وخسرناه فنزفنا الى الله تعالى وتوسلوا به وجد به اراضي الغار واهدالي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر وسر أسرار والوارث المحمدي الصالح الغلاس على الصراط الحمد وبالسالكين علي من هذه أنوار ومغترفين من محمل معارفه أعداء الأخبار أن تمدنا من طيب أنفاسهم وتلهنا لنا من ثمار غسهم يا أيها الأرواح القدس الله مقدسته يا قطب يا قطب يا إمامي يا أوتاد يا أوبدار يا كرقبا يا مخجبا يا مقبايا يا أهل الخيرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنة يا العطف يا أهل الضيفان يا أيها الشمس يا أهل الأنفاس يا أهل الغيب منكم والشهادة يا أهل القوة والعزم يا أهل الهبة والجلال يا أهل الفتح يا أهل المعارج الأولى يا أهل النفس يا أهل الإمداد يا أهل صلاة الجرس يا قطب القاهر يا قطب الرقائق يا قطب سقيط رفشة ابن ساقط العرش يا أهل الغنى بالله يا قطب الخوشيا يا أهل غيب التحكيم والزوائد يا أهل البدلاء يا أهل الجهاد صدق يا ملامتي يا فقراء يا صوفية يا عبد يا زحاب يا زرياماء يا أفراد يا أمناء يا قراء يا أحباب يا جلاب يا محدثون يا زمراء يا ورد الظالم لنفسه منكم والمقصدين والسابقين بالخيرات أيها الأرواح الطاهرة من رجال الغيب والشهاد كونوا عونا على وفي الطلبات وتيسير المرادات وإنحاء العزمات وتلميذ روعات وستر عورات وقضاء الديون تحقيق الصدور وإزالة الوجود الغيائب وحوصل الخوارم والعواكب وغشل القلوب وغفران الذنوب.
Di bagian pertama setelah silsilah nasab langsung doa aja. Silsilah nasab kita masuk ke kitabullah ya Allah mencatat bima ini maka ya ruhu kudu wujudnya ini langsung aja untuk sampai doa ini terus siapapun kalian pas baca pasal di Syekh Abdul Qadir Jailani kalian baca Fatihah. Berarti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqq bil haqqi ala siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Setelah itu kalian boleh baca surah, ya maksudnya boleh baca surah. Itu untuk saat ini lebih penting baca surah daripada kalian banyak bersidangkan. Untuk saat ini, ya, untuk sampai di rute ini lebih penting kalian baca surah daripada kalian bersidang. Artinya bukan kalian bersidang, tetap bersidang tapi maksimal 5 aja itu persidangan dia. Nah, salawatan yang banyak. Nah, persidangan itu kayak apa? Kita ini persidangan kayak Simtudurol dan sebagainya. Tapi tidak salawatan yang banyak. Terus sudah baca salat lagi? Sudah. Cuma saya aja dilindung dan saya kasih ngaji jadi lindung dengan. Kenapa kita lebih penting baca surah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai hamba-hamba Allah, taatilah Allah dan taatilah Nabi dan taatlah pada pemimpin kalian. Jadi kenapa kok di fase sekarang atau di level sekarang perjalanan daripada Naqsbandi Tariqah ini atau Majlis Al-Alam Nabi Naqsbandi Tariqah ini buat Abi? Ya. Pasti. Kenapa lebih penting untuk membaca surah di majelis? Karena setiap majelisan pasti kalian akan membaca sholawat, tapi tidak setiap majelis kalian akan membaca surah. Dan ketika kalian membaca surah, seolah-olah kalian menguatkan lagi tentang ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Sehingga hati kalian menjadi kuat kembali setiap kalian membaca surah.
Satu orang baca surah lalu yang lain mendengarkan. Mungkin Mas Fauzan baca surah yang lain mendengarkan. Atau mungkin Pak Pari membaca surah yang lain mendengarkan. Atau mungkin Mas Fauzan menunjuk siapapun yang ada di masjid membaca surah yang lain mendengarkan. Agar supaya semuanya mendapatkan nur atau cahaya spiritual atau rohaniah dari surah yang dibaca tersebut. Terserah siapapun yang akan membaca. Jadi satu orang yang lain mendengarkan. Karena setahu saya Maulana Syekh Hisham, Maulana Syekh Nazim ketika beliau memberikan surah itu ya beliau ya satu orang. Saya Maulana Syekh Nazim satu orang, bukan Syekh Nazim dan Syekh Hisham memberikan surah paling itu namanya ingkong. Yang lain mendengarkan. Karena sekarang ini penting sekali kita semuanya membutuhkan nur, cahaya. Cahaya untuk apa? Untuk mengikat hati kita ini kepada Syekh. Makanya ketika zaman ini semakin akhir, seolah-olah ajaran Naqsbandi ini semakin kadaluarsa, seolah-olah sudah mulai kawa atau tidak hidup. Maka sekarang harus berusaha untuk menghidupkan kembali. Karena ajaran Naqsbandi ini tidak pernah usang, tidak pernah mati. Ini selalu fresh dan selalu baru. Begitu. Kalau misalnya kalian belum diberikan anugerah untuk mendapatkan sesuatu dari Syekh, jika kalian belum diberikan kemampuan, hati kalian belum diberikan kemampuan untuk menangkap sesuatu dari Syekh, dari Kanjeng Nabi, dari Gusti Allah, atas majelis-majelis, atas ibadah-ibadah, maka ambillah kitab seperti itu kalian baca. Begitu. Maka saat kalian membaca dan kalian mendengarkan, maka semuanya kalian akan sampai kepada tingkat Rabiatus Syarif. Begitu. Misalnya Mas Wayan baca, Mas Wayan ini akan Rabiatus Syarif. Begitu. Pak Torres, Pak Parmin, Bapak An, Bapak Okib, Bapak Yongis, Bu Mariam, Bu Sri, Mimi, Sajida, Umi, Mbak Siva, Mbak Fatma, Bu Ria, Mbak Tika, semuanya tidak ke Robito. Robito kemana? Ke subah yang dibaca oleh orang yang membaca tersebut. Begitu akan sampai di sana. Misalnya kalian baca subah dari Maulana Syekh Nazim, kalian akan Robito ke sana melalui Syekh kita, lalu Maulana Syekh Hisham, dan Maulana Syekh Hisham pasti langsung akan menyampaikan ke sana. Begitu. Ini adalah digital teknologi daripada aulia Allah Finas Subadi yang terbaru yang kita dapatkan malam ini, yaitu tentang pentingnya membaca subah atau mendengarkan subah. Ketika kalian membaca subah atau mendengarkan subah, kira-kira bertanya, kalau misalnya Mas Wain baca subah, Mas Wain akan mendengarkan apa yang Mas Wain baca apa enggak? Enggak kan? Iya kan? Iya kan? Enggak kan? Enggak. Iya, ya coba. Iya kan? Nggak mungkin Mas Soyan baca subah lalu kupingnya ditutupi supaya nggak dengar apa yang Mas Soyan baca. Nggak mungkin kan? Mas Soyan baca itu supaya telinganya itu menyerap sesuatu dari apa yang dibaca, matanya menyerap sesuatu dari apa yang dilihat, kemudian lisannya menyerap sesuatu atau menyerap sesuatu dari apa yang dibaca, wajahnya menghadap arah kitab supaya hidungnya ini menyerap sesuatu dari apa yang dibaca, menyerap sesuatu dari apa yang dibaca, kan begitu kan? Begitu. Makanya ketika kita membaca subah, maka kita akan Rabiatus Syarif di akhir zaman ini. Mau ayam itu belum ayam itu itu mah kita berpikir dulu nanti saya salah mau mimi. Jadi ketika kalian majlisan, kalian membaca subah, kalian semua akan Rabiatus Syarif sampai di mana titik seseorang membaca subah tersebut. Begitu. Makanya penting sekali membaca qasidah membuat kalian ini dekat dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca salatun Nabi membuat kalian bersama Rasul. Dekat dengan bersama itu berbeda. Kalau dekat itu kalian akan mendekat. Bisa konstan, bisa pergi. Tapi kalau sholawat kan bersama itu pasti dekat.
Namun ketika kalian membaca subah, ini membuat hati kalian itu menjadi kuat. Karena ketika kalian baca subah, maka rohaniah kalian ini akan naik, akan meningkat, akan membesar, naik ke tingkatan ruh atau rohaniah spiritual daripada syekh yang kalian baca subahnya. Begitu nggih. Jadi penting sekali kalian untuk membaca subah. Jadi misalnya baca kitab Semaan, kitab Syaikhul Qadir tentang manaqib, tentang kisah perjalanan hidup Syaikhul Qadir, misalnya begitu. Setelah itu kalian membaca subah misalnya, membuat kalian itu akan terkumpul dengan syekh kalian itu secara langsung. Inilah kekuatan aulia Allah fi nasbali di akhir zaman ini untuk level sekarang, yaitu ketika kalian baca subah, maka kalian akan naik ke tingkatan tersebut rohaniah kalian. Gitu nggih. Makanya penting sekali kalian membaca subah, membaca masyhurnya itu nafsuban. Jika kalian belum mampu, hati kalian belum mampu menangkap sesuatu, menghirup sesuatu dari Gusti Allah, dari kajian Nabi, dari masyhurnya, maka bacalah subah. Tapi kita perlu baca subah. Kecuali jika hati kalian mampu menangkap sesuatu dari Gusti Allah, menghirup sesuatu dari Gusti Allah, dari kajian Nabi, dari masyhurnya Fitrah Nafsubani, mampu mendengarkannya, baru kalian akan diberikan kekuatan untuk menjelaskan, menyampaikan ilmu ini. Nah, bagaimana kita bisa mencapai makom kita mampu mendengar apa yang disampaikan oleh masyhur kita melalui hati kita, apa yang diinstruksikan oleh kajian Nabi melalui hati kita, apa yang dikolamkan oleh Gusti Allah melalui hati kita. Bagaimana cara kita untuk mampu sampai ke makom di sana, untuk dapat mendengar langsung seperti kalian lagi megang telepon. Bagaimana caranya? Nah, mana ini kan jawabannya. Nak jenengan tahu kemajuan Mas Wayan ini, jenengan itu akan takjub sekali. Jenengan sama Mas Wayan meninggalnya dengan bulan. Jenengan nanti akan lihat Mas Wayan di suatu tingkatan wilayah yang jenengan nggak akan nyangka nanti. Jenengan akan begini, Masya Allah. Dulu gua yang bawa lu pada masih unyu-unyu. Ternyata nanti jenengan akan lihat. Pertanyaan sampai mana tadi ya? Nah, bagaimana kita bisa mendengar apa yang masyhurnya sampaikan melalui hati kita? Kita menghirup sesuatu dari kajian Nabi, menghirup sesuatu dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita untuk bisa mendengarnya? Coba jawabnya bagaimana caranya? Allah. Jawab aja, soalnya udah biasa. Nah, maksudnya. Kenapa? Tumben betul. Kalau jawabnya nggak pakai mikir malah betul. Jadi cara kita mampu mendengar, diberikan level tingkatan untuk hati kita bisa mendengar apa yang masyhurnya itu sampaikan, apa yang kajian Nabi sampaikan, apa yang Gusti Allah sampaikan. Pertama, kita harus mematuhi Allah, mematuhi Nabi, mematuhi masyhurnya melalui pendengaran fisik kita. Sami'na wa ta'na. Kita dengarkan dan kita laksanakan. Terus menerus tanpa pikir, gitu. No thinking katakan Syekh, tidak usah mikir, no thinking, tidak usah kalian berpikir. Lakukan saja, lakukan saja, begitu. Semakin kalian mendengarkan ego kalian, karena ego kalian dekat dengan telinga kalian, dengan diri kalian, maka kalian akan terputus koneksinya. Maka dengarkan dengan hati kalian, begitu. Nah, bagaimana cara mendengarkan hati kalian? Kalian harus menutup pintu bagi ego kalian untuk menutup pintu telinga kalian. Makanya seorang syekh sebagaimana kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kajian Nabi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita belum mampu untuk mendengarkan sesuatu dari syekh melalui jarak yang jauh, tentu kita belum mampu apa yang kajian Nabi sampaikan dari makom itu. Jika dari kajian Nabi kita nggak mau mendengar, nggak mampu mendengar, bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala?
Makanya seorang syekh sejati bagaimana Kanjeng Nabi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, karena kebaikan mereka lah mereka memberikan kita perintah dengan lisan secara langsung. Makanya kenapa Allah mengatakan alladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Syekh kalian itu yang paling dekat dengan kalian. Yang pertama membuka jalan pintu kalian, membuka pintu kalian, membuka hati kalian, itulah syekh kalian. Orang yang bisa kalian sentuh, bisa kalian ajak bicara, orang yang sama dengan kalian. Begitu. Caranya seperti itu. Ketika kalian itu mulai mendengar syekh dan tidak berpikir apapun, hanya sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na, tidak pernah menyampaikan ide, apalagi ide itu sesuatu yang akan membuat kalian celaka. Kalian hanya mendengarkan, sehingga telinga fisik kalian selalu open, selalu open. Ketika dia selalu open, akhirnya itu tidak memiliki kekuatan untuk menutupnya. Ketika telinga itu selalu open, maka sesuatu yang datang dari syekh itu akan masuk ke dalam hati kalian. Ketika itu masuk terus menerus, karena sesungguhnya ketika kita memotohi syekh, sesungguhnya kita memotohi nur, memotohi cahaya yang syekh kirimkan ke dalam hati kita. Makanya selalu harus open. Lalu itu masuk dalam hati kita, lalu spiritualitas, rohaniah dari syekh itu akan hidup dalam hati kita. Barulah itu yang Allah katakan kalau mu'min baitullah. Lalu syekh itu akan hidup dalam hati kita. Ketika syekh itu hidup dalam hati kita, apa yang terjadi pertama kali? Yang pertama kita akan seolah-olah muncul bayangan syekh tersebut dalam hidup kita setiap saat, setiap waktu. Lalu lama-lama bayangan itu akan mulai muncul dengan jelas, bukan cuma sama tapi jelas bentuk fisik yang jelas di hadapan kita. Begitu. Lalu ketika kita sholat, maka kita akan melihat syekh tersebut. Ketika kita zikiran, kita akan melihat syekh tersebut. Ketika kita baca Quran, kita akan melihat syekh tersebut. Ketika kita apapun ibadah yang kita lakukan, kita akan melihat syekh tersebut. Sehingga dalam semua aktivitas ibadah, syekh tersebut hadir dalam ibadah kita. Lalu ketika karena syekh itu konstan dalam hati kita, muncullah dari seperti proyek ini, seperti stage, proyektor. Apa yang ada dalam hati kita, syekh kita muncul seperti proyektor di hadapan kita, lalu mata kita akan melihat beliau. Pertama hati kita merasakan, lalu kita mulai melihat dengan sama, lalu mulai jelas sekali. Dan saat itu, maka kita akan mengikuti syekh tersebut, apa yang syekh itu lakukan, apa yang syekh itu perintahkan. Jadi mendengarnya itu akan melihat di qalbu. Begitu. Lalu sehingga kalian bisa bayangkan, misalnya kalian seorang paranormal. Di sini yang paranormal siapa ya? Oh ini Mbak Zan. Kita punya di Kudus punya tetangga di depan rumah namanya Mbak Zan. Alhamdulillah namanya sama Fauzan kan. Mungkin saya bilang ini kayaknya kalau Mas Sohil di mana-mana ngikutin kita aja Mbak Zan. Misalnya Mbak Zan ini seorang paranormal sakti lagi. Terus beliau tiba-tiba manggil kodamnya gitu. Jin Kutubi misalnya datang ke sini. Kira-kira kita semua bisa melihat nggak sini datang? Nggak bisa kan? Dia bisa melihat sama hanya Mbak Zan tak. Terus Mbak Zan ngomong sama jin, kita bisa dengar suara jinnya nggak? Nggak bisa kan? Hanya Mbak Zan tak bisa mendengar jin kan? Kalian bisa bayangkan kalau manusia dengan jin aja bisa seperti itu. Apakah kalau dipikir manusia dengan Allah tidak bisa lebih dari seperti itu? Begitu. Nah terus nanti mulailah kita dianugerahi kekuatan untuk terus melakukan amalan-amalan sebagaimana yang Syekh tersebut ajarkan. Sehingga ketika kita buat amalan terus-menerus sampai badan kita capek, tapi kita masih mengerjakan. Badan kita masih mengerjakan terus-menerus. Lalu hati kita ini nanti akan keluar. Hati kita ini akan keluar, gitu. Kalau kalian semuanya sampai di posisi ketika kalian malas buat amalan, kalian buat amalan, lalu kalian mulai lega. Lalu ketika kalian buat amalan, kalian merasa badan kalian ada sesuatu yang berbeda. Kalian sampai di level tersebut semuanya, gitu. Belum jauh dari itu. Nah, ketika seseorang mereka sudah terus menerus
sehingga dirinya itu hancur itu buat amalan terus menerus, sehingga yang keluar itu hanya kekuatan rohani, spiritualitas, maka akan keluar sesuatu di dalam hatinya. Dan sesuatu itu dia akan keluar, lalu hati dengan hati kita di hati syai itu akan terus melakukan perjalanan spiritual tanpa fisik. Fisik kita tetap di rumah, tapi hati kita terus berkemah syai. Kemana? Sampai kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah seseorang akan merasa melihat Nabi atau merasa dia melihat Nabi atau bahkan dia melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dia terus menerus dilakukannya, perilakunya menyerupai perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perilakunya bisa bilang bukan bentuk fisiknya ya, bentuk fisiknya nanti tiba-tiba masuk yang kemana-mana pakai turban, pakai jubah, pakai gamis, pakai tongkat, nanti ke pasar kebun jeruk, lalu beli kacamata yang ada gitu sama bentuknya gitu loh. Supaya mengikuti Rasulullah katanya, bukan perilakunya tapi fisiknya. Lalu ketika dia terus menerus seperti itu, maka apa yang terjadi? Dirinya hilang, dirinya akan mengalami kehancuran total. Kehancuran total, dia tidak lagi kepincut untuk dilihat orang. Dia tidak lagi bergeming dengan apapun yang ada di dunia ini. Dia tidak lagi terpengaruh dengan apa yang orang itu omongkan. Dia tidak lagi terpengaruh untuk mencapai sesuatu yang disenangi oleh orang-orang. Begitu. Kenapa demikian? Karena saat itu dia mencapai ma'rifah. Dia tawajuh, muncul lahir di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap aulia ketika sampai di sana, pengalamannya tidak sama satu orang dengan yang lain. Dan walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Tunggal, Maha Esa, tapi setiap orang ketika mencapai ma'rifatullah, mereka melihat Gusti Allah tidak sama satu orang dengan yang lain. Dan ini very secret, tidak boleh dibuka. Begitu. Karena kalbu yang akan bukan mata kita. Lalu ketika seseorang mencapai di sana, apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan orang tersebut, spiritual orang tersebut, tubuh rohani orang tersebut kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mengapa seseorang itu akan konstan selalu bercerita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa seorang akan lihat kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembicaraan. Sebagaimana dialami oleh Masyayikh Fitrah Nafsubani. Begitu. Ingat zaman dulu Maulana Nazim ketika beliau menyebut Sayyidina Muhammad, beliau berdiri. Kenapa demikian? Karena ketika beliau berdiri, ketika beliau menyebut nama Rasulullah hati makanya beliau berdiri untuk menghormati kita Mahalukian. Makanya zaman dulu disufilat kan ada di berdiri. Allahumma sholli alaihi. Tapi ingat jangan tetap berdiri masalah ini. Nanti majelis kita masuk. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kita depan kamera. Bukan nggak ada masalahnya, malah nggak ada kamera. Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Maulana Syekh Muhammad Hisam Kabani Arafani Sallallahu. Beliau juga mencapai makom yang sama di sana. Beliau mencapai makom ma'rifah di sana konstan, dan apa yang terjadi beliau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah tidak bisa dilihat oleh mata, maka beliau hanya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika beliau mencapai di sana, beliau tidak ingin kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dengan kanjeng Nabi saat beliau itu seperti anak dengan orang tuanya. Jadi selalu dipikirkan terus Rasulullah itu oleh manusia bisa. Kalau kita bikin gaji Nabi, terpaksa itu pun kalau nggak bisa, terpaksa. Tidak apa-apa, memang kita sedang belajar untuk menjadi muslim yang baik. Jadi kurang lebih seperti itu. Ketika kalian terus menerus, makanya kenapa kalau bisa Allah senang dengan ibadah istiqomah, karena itu akan membuat kalian bisa bermarifah sebenarnya. Ketika kalian beribadah terus menerus, amalan terus dilakukan walaupun kalian juga bekerja. Terus sholat sunat dilakukan walaupun kalian juga bekerja. Pasti kalian akan mencapai apa yang kami sampaikan malam ini tadi. Gitu ya. Jadi sudah baca sholat pagi belum?
Ini karena saya dah tua, kata saya lagi sakit, jadi lupa. Pokoknya nanti kalau saya meninggal duluan, Mas Wayan ini adalah khalifah setelah Nabi terakhir, Parmen Fatim terakhir, tidak ada setelahnya. Begitu. Jadi setelahnya tidak ada karena masa Nabi alaihissalam. Tapi kalau Mas Wayan meninggal duluan, nah kan Mas Wayan yang udah selesai, artinya masih menderita terus. Makanya jenengan perhatikan teman-teman jenengan, maaf nih, yang pada kampus jadi dengan satu aja loh, sampai satu aja. Jadi dengan istiqomah jauh sekali perbedaannya. Yang pada kampus tidak menjaga apapun, tidak berkembang apapun, akhirnya cuma bising-bisikin, terus menerus, padahal tidak ada iman dalam kesusahan. Jadi tadi dengan mencapai sesuatu yang sangat jauh sekali melampaui daripada para ulama. Insya Allah nanti jalan meninggal duluan sebelum Mas Wayan. Jadi akan dia dalam buku bagaimana Mas Wayan ini sesuatu yang disembunyikan oleh Gusti Allah pada dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya semua apa yang kami sampaikan itu pasti Mas Wayan ini akan membuktikan duluan, pasti akan merekam duluan, pasti akan membuktikan duluan. Dari zaman dulu di TPI, MNCTV sampai sekarang begitu. Yang terakhir saya dikabari begini, kemarin di rumah itu di Kampung Sumur, beliau ngabari begini, yang peresmian gereja terbesar di Spanyol negeri mana itu sudah terjadi. Terus saya kalau nggak tahu malahan, bahkan saya nggak lupa kalau saya pernah menceritakan hal itu. Begitu. Nah, terus setahu saya memang itu akan diresmikan sekitar pertengahan menuju akhir tahun. Begitu. Saya kira di awal tahun, ternyata memang bulan Juni. Dari pertengahan menuju akhir. Betul. Saya malah sudah lupa. Lalu saya tanya sama Mas Wayan, mana video ada videonya ada ini nggak dokumennya? Saya lihat, masya Allah, iya ini yang kami lihat, begitu. Ini yang kami lihat. Nanti setelah ini akan muncul sosok yang sangat misterius lah, sakti, berikut dan sebagainya lah ya. Nanti ada dari korban, nanti ini mati, terus tadi mau menuju akhir tahun ini nanti ada perang supranatural, itu kuat sekali. Makanya kalian harus terus masih bisa baca surga, nggak usah yang panjang-panjang, beda-beda nggak apa-apa, yang penting baca surga. Jangan nanti Mas Wayan atau Pak Parmen langsung dari surganya halah yang 15 halaman, 20 halaman, ya 30 halaman, keburu kabur nanti. Ini tadi yang beda-beda aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Tidak ada makhluk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya mustahil ada makhluk yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, namun tetap eksis di alam semesta. Suatu hal yang saling bertolak belakang. Semua makhluk muncul melalui cinta ilahinya. Dia mencintai mereka semua, kemudian mereka muncul. Oleh sebab itu, semua yang eksis di alam ini mempunyai bagian dari cinta ilahinya. Ketika saya mengucapkan semua, yang saya maksud adalah semua mulai dari atom dan komponennya, penyusun alam semesta yang terkecil sampai umat manusia. Ya, segalanya, bahkan partikel benda yang terkecil dapat membawa anugerah ilahi. Sebagaimana yang kalian ketahui, elektron dari atom berputar mengelilingi inti atom dengan kecepatan yang tinggi. Seseorang memberitahu saya bahwa saintis terkenal Albert Einstein pernah berkata, "Aku telah sampai pada pemahaman terhadap banyak hal.
Tetapi aku tidak bisa mengerti kekuatan apa yang memberi energi kepada elektron untuk mengorbit intinya dengan kecepatan seperti itu. Dari mana mereka mendapatkan kekuatan semacam itu? Kita percaya dan lebih jauh lagi telah diberi keyakinan bahwa segala yang eksis dan mempunyai kehidupan adalah hidup. Untuk mengenal sehari-hari kita mengklarifikasi benda-benda tertentu seperti batu sebagai benda yang tidak bergerak, dan mengenal kehidupan hanya pada tanaman, binatang, binatang dan manusia. Tetapi kita yakin bahwa di luar pengelompokan ini setiap benda mempunyai kehidupan. Oleh sebab itu, atom dan elektronnya yang mengelilingi inti atom dengan kecepatan tertentu yang bahkan membuat penyembuhan insting yang terkenal itu dalam realitasnya mereka semua hidup. Mereka hidup dengan kekuatan cinta ilahi yang telah diberikan oleh Tuhan mereka. Itulah yang membuat mereka berputar dengan kecepatan cahaya. Jadi ketika kalian istiqomah menghidupkan majelis-majelis seperti ini, kalian ini kayak elektron yang berputar mengelilingi inti atom. Inti atom apa kalian? Yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para awliya Allah bermusbani. Lalu kalau kalian itu kalian berputar majelisan seperti ini. Ini sudah diceritakan. Mereka yang mempunyai akses memasuki bidang pengetahuan di luar sains bisa mengatakan dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan alam semesta melalui namanya yang suci Al-Wadud yang maha mencintai memberikan cinta ilahinya kepada seluruh penghuni alam semesta. Elektron itu mabuk dengan cinta ilahi sehingga berputar mengelilingi intinya. Jadi hanya orang-orang gila yang terus menghidupkan majelis zikir atau mengkajikan mingguan seperti ini. Kenapa? Karena mereka mabuk cinta ilahi, bisa memberikan mereka kecintaan dalam hati mereka. Dan manusia bisa mengatakan kalian harus jadi gila kalau kalian mau jadi wali. Kalau kalian nggak jadi wali, kalau kalian jadi gila beneran seperti Mas Wayan ini, maka nanti di akhir hayat insya Allah Mas Wayan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan klaim sebagai salah satu daripada dikasihnya. Makanya insya Allah Mas Wayan ini nanti di akhirat dalam kubur itu insya Allah akan menjadi wasilah bagi seluruh keluarga besarnya. Begitu. Karena apa? Karena orang gila. Itulah pengaruh dari cinta ilahi yang bermanifestasi dalam diri mereka. Ilmu pengetahuan tidak bisa membuktikan maupun menyangkal penjelasan ini. Karena fenomena ini berada di luar jangkauannya. Dan mereka tidak bisa menawarkan lebih dari sekedar teori. Tetapi hati kita dapat diisi dengan penjelasan ini. Bagaimana masing-masing dari kita bisa mencobanya sendiri terhadap diri masing-masing. Karena kita semua mempunyai kekuatan dari cinta ilahi dalam hati kita yang siap untuk dikontak. Tidak ada satu kata dalam bahasa Barat yang bisa memberikan arti lengkap kepada al-wajib. Penjelasan yang bisa diberikan belum cukup memuaskan walaupun orang Barat mengaku bahwa pengetahuannya superior dan mereka meremehkan setiap pengalaman religius. Dan nama suci ini yang artinya tidak bisa diekspresikan dengan memuaskan dalam bahasa Barat yang maju adalah zikir. Yang paling cocok di antara semua nama ilahi untuk diucapkan berulang-ulang dalam meditasi oleh orang-orang yang melihat dirinya sebagai makhluk superior dan melihat standar yang normal. Goyangkan apa-apa ya. Jadi ekspresi daripada kecintaan tersebut untuk memuaskan atau mengekspresikan daripada gejolak jiwa tersebut dengan berzikir. Makanya kalian kuat majelisan minimal seminggu sekali terus berputar terus menerus sehingga kalian jadi gila. Kalau nggak percaya coba kalian berputar terus pusing nggak lama-lama, oblak nggak ada tuh. Mabuk kan? Nah itu gampang dari ini.
Atau Mas Doan pakai begini muter aja, kamu minum terus sampai subuh. Bilang orang apa? Cinta sudah tentu itu bukan merupakan suatu konsep yang dikenal baik oleh budaya barat. Dan tidak kira-kira lagi sebagian orang mengakui bahwa cinta adalah aspek terpenting dalam hidup mereka. Tentu saja yang paling penting. Tetapi cinta yang kita maksud sehubungan dengan nama ilahi Al-Wadud bukan cinta fisik yang bersifat sementara dan dengan cepat menjadi satu-satunya arti cinta yang berlaku bagi manusia modern. Cinta yang dapat menemukan kebergunaan. Cinta kalian tidak bisa membayangkan cinta lain dari apa yang ada di tingkat binatang. Berarti kalian termasuk penghuni kebergunaan. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq berhormatil Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan, ya Tuhan, jangan perhatikan Bapak. Nanti kalau suatu hari listrik itu sudah mati untuk waktu sebulan aja atau selamanya, jangan akan lihat Mas ini akan bercahaya, wajahnya akan muncul cahayanya. Begitu. Awal-awal nampak seperti orang agak besar, lama-lama muncul gak bening kuning-kuningnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Astaghfirullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Astaghfirullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita akan Fatihah untuk keluarga kita semuanya yang telah mendahului kita, tidak sempat kita sebutkan nama yang satu persatu. Fatihah sulit keluarga kalian semua di rumah video ini. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaha Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ya Mustafa wa ila rahim syaikhina wa tariqatin musammatin. Assalamualaikum tariqat al-khalifah. Syaikhina bin Muhammad al-Bukhari sallallahu wa sallam. Al-Hakami terserah Wasyahina Syekh Muhammad Islam kepada dan terserah dengan merupakan syekh terserah Abi Khalifah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak minum obat jangan lupa nanti bulan September Syekh Nurul Kabari datang ke Indonesia. Kalian semua hadir di sana minimal 1 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di Semarang di Bintara. Sallu ala Nabi Muhammad.